Day one, pirmi na lang day one. Unsa man yung hinungdan ani nga nagsugod na sad ta og day one aning bisyuha? Well, once upon a time, while nag-watch ko sa vlog ni kong TV, na-inspire na pud ko mag-workout na sad balik. Well, para sa healthy living na sad ko no.